अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो हमारी है वो उन लोगों के लिए है या उन हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कैंडिडेट के लिए है जो पंजाब पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो फॉर्म में गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और कुछ लोगों को फॉर्म डाउनलोड करने का नहीं पता कि किस तरह से ये डाउनलोड होता है। तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तैयारी के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने लिखना है ज्वाइन पंजाब पुलिस। ये जब आप सर्च करोगे तो सबसे पहले जो आपके पास वेबसाइट आएगी इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे जाओगे तो ये देख लें जी, यहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ये क्लिक हेयर टू व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे जाना है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। चूँकि मैंने पहले से किया हुआ है तो वो जो है वो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म को जो है वो आपने जो है वो सारे फॉर्म को, ये देख लें ये फॉर्म है पंजाब पुलिस का, इसको आपने फ़िल करना है। फ़िल करने का सारा मेथड जो है वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको फ़िल करना है। ये आप फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं आपको इसके ना फुल जिस तरह से ये फ़िल होना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना असामी जो है उसका नाम लिखना है। लेडी हैं तो लेडी कांस्टेबल, और अगर आप मेल हैं तो सिंपल कांस्टेबल लिखेंगे। ये जो फॉर्म नंबर है ना, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी लिखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी एक अटेस्टेड करवा के पिक्चर अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना उर्दू में नेम लिखना है, और ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे आपने अपना इंग्लिश में लिखना है और कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपके वालिद का नाम है, वालिद का नाम आपने उर्दू में लिखना है, यहाँ पे आपने इंग्लिश में लिखना है, और यहाँ पे उनका पेशा लिखना है, अगर टीचर हैं, मुलाजमत जो भी करते हैं, मज़दूरी करते हैं, जो भी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मज़हब आ जाएगा, यहाँ पे आपकी ज़ात आ जाएगी, यहाँ पे आपकी अपनी तलीम है, और जितनी आप तलीम यहाँ पे लिखेंगे उतनी डिग्रीज़ भी आपको साथ में अटैच करना पड़ेंगी अटेस्टेड करवा के। यहाँ पे आप अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, तारीख़ पैदाइश, और उसके बाद यहाँ पे आपका ज़िला आ जाएगा। इस जगह पे आपकी उम्र आएगी ईयर में, मतलब कि आपकी है 20 साल, तो आप यहाँ पे 20 लिखोगे। यहाँ पे आपके आ जाएंगे मंथ, तो मंथ आपकी 2 मंथ बनती हैं, 20 साल 2 मंथ, और जो दिन आपके 25 तक बनते हैं, ये डेट देख लें आप, 25 तक आप अपनी एज कैलकुलेट करनी है। वो बनती है 22 साल 20 दिन 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन, जो भी बनती है, तो वो दिन यहाँ पे आपने 25 तक काउंट करके लिखने हैं। फिर आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, डैश उन्होंने दी हुई आपने नहीं लगानी, तो ये आप यहाँ पे लगा के इसको फिल करोगे। फिर उसके बाद ये जो साबका फ़ौजी हैं उनका यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, मैं आपको वो नीचे करके थोड़ा सा, ये जो आपके साबका फ़ौजी हैं उनका यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ना, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो जो है वो डिस्चार्ज नंबर उनका क्या है, तारीख़ डिस्चार्ज क्या है, मुद्दत मुलाजमत कितनी की है, साल, ये सिर्फ़ उनके लिए है। ये जो साबका फ़ौजी हैं और जो मौजूदा फ़ौजी हैं, क्योंकि इस दफ़ा पंजाब पुलिस ने 10% कोटा जो है वो इसमें आर्मी को दिया है। फिर उसके बाद जो सरकारी मुलाजमत हैं, ये 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, पहले ये नहीं होता था। अब जो आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्म में अपना मुकम्मल बताना पड़ेगा कि आप किस महकमे से हैं, और उसके बाद एनओसी आपने साथ में लाजमी लगाना है। फिर आपका जो मुस्तकिल पता है वो कौन सा है, आपका थाना कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, और मौजूदा पता बराए ख़त्तो किताबत, यानी ये वो वाला आपका पता है जहाँ पे आप लोग इस वक्त रहते हो, जहाँ पे अगर कोई डाक भेजनी है या कुछ भी तो वो यहाँ पे जा सके। और मुश्किल है कि अगर आप किसी जगह पे पहले रहते थे और वो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, तो फिर आपका वहाँ का थाना ये आ जाएगा। अगर दोनों में एक ही है, दोनों ड्रेस सेम है, तो फिर सारी चीज़ें सेम लिखेंगे। और अगर किसी का कोई कहता है कि मेरे दादा पुलिस में हैं, तो वो आप इजाफ़ी नंबर लेना चाहते हैं, तो उनका मुकम्मल नाम, दादा हैं, वालिद हैं, भाई हैं, जो उनसे आप रिश्ता है वो लिखेंगे। यहाँ पे उनका पेटी नंबर लिखेंगे, ओहदा लिखेंगे और ज़िला लिखेंगे। और इसके अलावा वो अगर नौकरी कर रहे हैं या रिटायर हैं, वो सारा यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 वो वाले लोग आ जाएंगे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं। यहाँ पे आपके 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम आपने लिखने हैं, मुकम्मल उनका पता लिखना है। ठीक होगा, ये आपको उनके फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, जो भी आप लिख सकते हैं, अपने अंकल का नाम, अपने मामू का, चाचू का, अपने भाई का, कज़न का, जिनका भी, जिनसे जो है वो ये करवा सकें। उसके बाद ये छोटा-सा हल्फ़नामा है जिसमें आपने बताना है कि मेरे ऊपर कोई एफ़आईआर नहीं है, या मैं कोई भी मुलाज़मत नहीं करता, या रिटायर्ड नहीं हूँ, मतलब कोई भी चीज़ जो आप छुपा रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कुछ मुलाज़िम होते हैं वो अपने आप को छुपा लेते हैं, तो अब वो टाइम नहीं रहा, उनको फ़ौरी पता चल जाता है, तो आप उस मुलाज़मत से भी जाओगे और इससे भी।
تو انگوٹھے کا نشان یہاں پہ لگانا ہے اور اپنے آپ نے دستخط یہاں پہ جو ہے وہ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا جی نیچے آپ کے جو ہے ہدایت کون سی ہیں یا کون کون سے آپ نے جو ہے وہ کاغذات اس کے ساتھ لف کرنے ہیں، وہ سارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے اپنا ڈومیسائل آپ کا لازمی ہو، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوں جو آپ کو اسکول سے ملتے ہیں اور ایک پولیس سے ملتا ہے، دونوں آپ نے اٹیچ کرنے ہیں، 3 کاپیز۔ آپ نے اپنے میٹرک، انٹر، ایف ایس سی، بی ایس سی، بی ایس جو بھی آپ نے ڈگریز لگانی ہے وہ ساری ٹیسٹ کروا کے 8 عدد پکچر آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے جو کہ پاسپورٹ سائز ہوں گی۔ 4 پکچر اس کے اوپر لگنی ہے، ایک اوپر میں نے آپ کو بتا دی، 3 نیچے رول نمبر سلپ پہ آ رہی ہیں، وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ فیملی کلیم والے وہ سارا کریں گے، اور آپ نے اس کو بال پوائنٹ سے فل کرنا ہے کیونکہ نمی کی وجہ سے وہ آپ کی سیاہی جو ہے وہ مکس نہ ہو جائے گی اس طرح سے۔ باقی آپ کو سارا جو پروسیس ہوگا وہ جو آپ کی پولیس لائن ہے وہاں پہ مل جائے گا۔ حصہ دوئم جو ہے نا، یہ سارا دفتری استعمال کے لیے اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا۔ اس کے بعد اس حصے کو چھوڑ کے جب آپ نیچے آؤ گے تو یہاں پہ آپ کو آپ کی رول نمبر سلپ ملے گی۔ اس میں یہاں پہ آپ نے فارم نمبر نہیں لکھنا کیونکہ فارم نمبر یہ اوپر جو پولیس والے دیں گے وہی یہاں پہ ہوگا۔ اسامی کا نام آپ نے لکھ دینا ہے، اپنا نام لکھ دینا ہے، ولدیت لکھ دینی ہے، اور آپ نے اپنا ضلع یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور نیچے شناختی کارڈ نمبر۔ یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے، نہ آپ نے ڈائری نمبر لکھنا ہے اور نہ آپ نے فارم نمبر لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ایک تصویر لگانی ہے، اسی طرح کی رول نمبر سلپ 2 اور نیچے ہیں، تو یہ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ اس کو فل کرنا ہے۔ تو یہ ایک میتھڈ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دوسرا فارم نکال کے دیتا ہوں جس کو میں نے وہ فل کیا ہوا ہے، وہ آپ لوگ جو ہے اس کو یہ فارم آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، اس کو میں نے فل کیا ہوا ہے۔ جو فل کیا ہوا آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فل کیا ہے۔ نام جو ہے وہ کانسٹیبل پنجاب پولیس ہے، اس کے بعد اس کا پورا نام ہے، والد کا پیشہ، ان کی ذات، تعلیم کتنی ہے، ایج کتنی ہے، اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اور باقی ساری چیزیں اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ فل کرتے جانا ہے۔ جس میں آپ ایلیجیبل نہیں ہو اس کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ یہ اس طرح سے آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں، انگوٹھے کا نشان لگانا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے آ جانا ہے۔ یہ سارا وہی ہے دفتری استعمال، اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے یہ آپ کی آگئی رول نمبر سلپ، اس کو بھی آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اسامی کا نام لکھ دیں، نہیں لکھنا تو نہ لکھیں، لیکن وہ ضروری ہے کہ آپ لکھ دیں۔ اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کی پکچریں لگیں گی، ساتھ جو تصویر یہاں پہ چسپاں کریں، تو یہ اس طرح سے یہ آپ کا فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، جو فل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ ایک نیچے حلف نامہ دینا ہے، اور اس حلف نامے کو پڑھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہی چیزیں جو اوپر والے حلف نامے تھی اور نیچے دستخط کر کے، اور ساتھ میں اپنا انگوٹھا لگانا ہے، اور اپنی متعلقہ پولیس لائن میں 3 چیزیں جو ہے وہ جو بتائی ہیں وہ لگا کے اس کو کر دینا ہے۔ تو اگر کوئی بھی جو ہے وہ آپ میں سے کوئی کوسچن ہے تو آپ ڈسکرپشن میں یا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔